तो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग मैंने आशा कर समस्त भल थे। तो वेलकम करुचे आउ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो आज मत गोटे भड़ा मिली घटगां तारिणी पाई। तो मुझे घर बाहर की चलती बर्तमान रास्ता उठेबी पैसेंजर उठेगी मुझे सीधा बाहर घटगां तारिणी बड़ी सकाल से पहुँचबी। पहुँचला आपण मानक सेठिकार ये पूरा देखेबी। आउ सर्वप्रथम तो क्षमा चाहिए मु डेली वीडियो पोस्ट करि पारुनी कहीं ना चिंटू अलगा मु अलगा एबे तो हमको समय होउनी। आउ मझे आमर एपटे देखिए आप 10-12 दिन कंटिन्यू पूरा वर्षा है आम कौटी जाइनु कि दुकान ठीक से भी खोली पारिनु। तो वीडियो से आम करिपारिनु। तो आग को चेष्टा करी वीडियो किसी ना किसी करिया पई। तो चलନ୍ତୁ सांग माने देखा हबा। तो फ्रेंड्स फाइनली आसिक आम पहुंची साइचु घटगां तारिणी पाखरे। तो मुझे गाधे पाधे पूरा रेडी समस्ते आम रेडी होउचंती बर्तमान सुधा पाखापाखि सरलानी। देखो तो चलतु ए मंदिर भीतर को जीवा। सेठी तो मोबाइल एलाउ नाही तथापि मंदिर भीतर आसिला परे मु चेष्टा करी मोबाइल नहीं कि किसी वीडियो करिया पई। तो चलतु सांग माने देखा हबा। तो ये मंदिर सामने रोजी फास्ट गेट। जूता किस करिया माड़ी की जाउछन एटुनी आई जो गड़िले गड़िब भांगिले भांगिब गड़िले गड़िब भांगिले भांगिब डाल भांगी गले आसे बुड़े पड़े बेड़ा फिरी गले पक्षी बुड़े पड़े तो खाइया कहीं नहीं गले आसे बुड़ा खाई कहीं पड़े बेड़ा फिरी गले पक्षी भूमि रे गड़े माटी तू मते कड़ेचु। तो सांग ने देखि पारथुबे वर्तमान ये अच्छी मंदिर सामने मु पूरा दीप भाई सब आकु पलैले पछर रही जाए एका
तो एमती थिला आज मॉर्निंग रो किसी अनुभूति तो मु आग को देखेबी आम आ गोटे जगह को जा गोटे दुटा जगह को जा सेठी भी देखेबी आपको केमती सब आम आज दिनटा रोचे वर्षा तो हल्का हल्का भी पकुला ए बंद होती पुणी वर्षा उठेलानी देखा तो यहाँ मंदिर गोटे पैड अच्छी बड़ पैड गोटे माँ को पैड अच्छी गोटे देखिपे ये देखो समस्ते समस्ते हाई कर दियो गोटे गोटे भल के हाई कर दियो तो सांग मैंने देखिए तो बर्तमान आम आसी पहुंच जाइए गुंडीचा घाटी आपण मैंने जानते जमी घटगाँ आसुँच निश्चित भाव में आसवे जगह को बोलते तो आज जगह बेसी कहीं नहांती कहीं पाग बहुत खराब मोटामोटी 10-12 दिन हम वर्षा पूरा लग जाए तो आम आसिक ये पहुँचलु ए जा बुलापी देखा झरणा केमती कौन पानी अच्छी कौन ना मुझे देखेबी सीधा आपको तो मो सहित पूरा लाइव पूरा रोज पूरा भिडियो पूरा जापर आज दिन भर कौन कौन हो पूरा देखिए तो चलतु देखा झरणा पाखे डायरेक्ट तो सांग आम देखो सांग आम ए चलचु गुंडीचा घागी वाटरफॉल आज बेसी कई लोक नहांती कहीं मौसम बहुत खराब अच्छी वर्षा होता टे आगु आम आसिक वेट कलु वर्षा छाड़ा चलचु देखिए रास्ता हल्का हल्का वर्षा होता देखिए तो भाई जने पणस लेकिन जाऊँ पाचिला पणस बहुत सुंदर प्लेस अच्छी पानी प्राय तो खरा दिन रुए नहीं एबे वर्षा दिन आरंभ हो जाए तो पानी सफिशिएंट अच्छी देखे भी पूरा ए बाटे आस आगे देखी पारे आम लोक मैंने सब अच्छा ये किसी भाया रही देखिए केते पानी अच्छी बहुत गुलिया पानी अच्छी वर्षा पानी ना तो पूरा सबू जगह पूरा पानी भर्ती अच्छे देखी पारे आपण मैंने मुझे देखे भी पूरा फ्रंट जोड़ा सीढ़ी अच्छी पूरा झरना पाखक से जीवी ए देखा डायरेक्ट मु पूरा एमती जगह झरना गोटे जगार बोहे एठी देखा गले प्राय तो 100टा झरना अच्छे गोटे जगार एत पानी अच्छी ए मु डायरेक्ट सीधा फ्रंट रे जाई देखा यहाँ अच्छी फ्रंट जो बहुत मात्रा रे पानी झरुची ऊपर तल को आउ दिबाई भी तल को पड़ जाइए मु भी तल को जाकि देखा गुपचुप एठी साफ सेड पूरा खाली गुपचुप दुकान जीवाई मना अच्छी तो अब मु भीतर दे गली पलि आसली देखो पानी बहुत बहुत स्पीड रे पानी आउची
ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରୁ ପୁରା ପାଣି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଛି। ପୁରା ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 50-60 ମିଟର ଦୂରରୁ ଅଛି, ତ ବି ପାଣି ପୁରା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବଢିଆ ପାଣି ପଡୁଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନା ପରେ ବି, ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ପରେ ବି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦୁଆକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଆଉ ମୂର୍ଖାମି ଛଡା ଆଉ କିଛି କୁହାଯିବନି। ତ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମଜା କରନ୍ତୁ। ବୁଲିବାର ଜାଗା ବି ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ମଜା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଆମେ ତ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଜାଗାର ପ୍ରକୃତର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଯାହା କୁହାଯାଏ। କିଛି ଏଠି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ରିଏଲ ଅଛି। क्यों रियल होता है? ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେମିତି କଣ କହିଛି, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ପାଣି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସୁଛି। ପୁରା ଦୀପୁ ଭାଇ, ଭାଉଜ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ କୋଉଠି କଣ ବୁଲୁଛେ, କଣ କରୁଛେ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ସାଇ ସାଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କେଉଁଝରରେ। ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି। ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଝରଣା ଫରଣା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ସିଧା ବାହାରି ଯିବା ଘରକୁ। ତ ମୋ ଚଷମାଟା ଗାଡ଼ିରେ ରହିଲା, ସାଇକୁ କହିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିକି ଆସିଛି। ଚଷମାଟା ନେବି କାହିଁକିନା ଗରମ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆଖି ଜଳିଲାନି ବି, ଉଜୁଗରା ଅଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇନି। ଚଷମା ଆଣିଲ ନା? ତ ମୁଁ ଚଷମାଟା ଲଗେଇଦେଇ ଆଗେ ଚାଲ ଧରିଲୁ ଦେଖା। ହଉ ଆଗ ଆଗ ମୋର ଆଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଆସ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଏଇଠି କରିଦଉନ। ତ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଗେଟ୍। ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲୁ। 10 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ମାତ୍ର, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଦିବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଗିଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ପାଣି ଅଛି। ପାଣି ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି ଅଛି ଅଛି। ସେପଟୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ୱେଟିଂ ହଲ୍ ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଖାଲି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଜାଗା ହେବା ଦରକାର। କି ଗୋଟେ ଚେୟାର ଫେୟାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଜାଗା। ମୋତେ ତ କାହିଁ ସେତେ ଜାଗା ଭଲ, ବାକି ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତଳକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝି ପଥର ମଝି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ରହିଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ଦେଇକି ପଥର କାଟିକି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ପୁରା ନଦୀ ଭଳିଆ ପାଣି ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାଗା ତ ଭଲ ଅଛି, ବାକି ମୋ ହିସାବରେ ଏତେ ଦୂର ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା, ଆମର ଘଟଗାଁରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଟିକଟ, 8 ଜଣ 80 ଟଙ୍କା, ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ଆଗକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ।
ଯାହା ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ନା। ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଟିକଟ କାଟିକି 1 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା, 50 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଘଟଗାଁରୁ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିବାଟା ଆମକୁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର। ପାଣିଟା ଏଇ ସାଇଡରୁ ଆସୁଛି, ପାଣିଟା ଏଇ ସାଇଡରୁ ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଏପଟେ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଆସିକି ଏପଟେ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି କେଉଁଝର ଭୀମପୁରା, ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏସବୁ ମୋ ହିସାବରେ ପୁରା ସବୁ ବର୍ଷା ପାଣି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆସିବାଟା ଆମର ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଛି ଆଜି। ଜାଗା ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ତଳକୁ ଯାଇତେ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। मौसा क्या यहाँ का गवर्नर है? गवर्नर नहीं, गवर्नर के ऊपर है। तो चलते सांग मैंने आगे को देखा कौन कहीं कौन हूँ आम सहित। ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି କିଛି, ଏଇ ଘରଟା। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛ